mata atong makita ang binhi nga mitubo ug milanggo, likon ug tiunay kanunay dampanan sa atong hingpit nga kaluwasan. Sa atong mga dunggan atong mabati ang pangaliya sa katawan nga nasampi, nga giyahan sa katumanan sa langit nung ginharian. Uban kang Maria ang atong inahan, magpupungog magambahan tang tanan. Kay kita hiniusang simbahan nga nagtudlog, nagalaga, nagbalaan, pinaagi sa grasya ni Senyor Santo Niño. Kay kita usa ka simbahan, usa ka Kristohanong katilingman. Sa atong kasing-kasing atong mabanyagan, Kristohanong gumaalang sa tanan. Isang yaw o isaksi sa tibuok kalibutan, uban sa pagkampo ni Pedro kalungsod, magpupungog magambahan tang tanan. Kay kita iniusang simbahan nga nagtulo, nagalaga, nagbalaan, pinaagi sa grasya ni Senyor Santo Niño. Kay kita usa ka simbahan, usa ka Kristohanong katilingman. Niadtong Nobyembre 19, 2011, ang atong komunidad sa Barangay Pitugo misugod sa GKK ug ang matag usa kanato nanumpa o midawat sa misyon sa kauban niini. Karon Nobyembre 9, 2011, ang atong GKK usa na ka tuig. Sugod nga namugna ang atong GKK dinhi sa atong barangay, daghan nga nakita natong mga kausaban sa atong pagkinabuhi bilang usa ka katilingban ug mismo sa atong personal nga kinabuhi. Halimbawa, ang atong pagsambong sa kasaulugan sa pulong sa matag adlaw nga Domingo, ang pagkinabuhi bilang usa ka matuod nga Kristohanon. Usa ka pagkikita nga kita may pagmangyo sa atong isig sa magtutuo. Pagpakikiusa sa matagsakop sa atong katilingban o mga opisyali sa mga GKK. Atong ibutang ang atong huna-huna o kasing-kasing nga gikan sa atong pagsugod niining pamaagi sa pagiging simbahan. Daghan na kaayo kitang nabagat nga mga pagsulay, mga krus sa kinabuhi. Anaa ang kabalaka nga basig dili kita makalahutay ug dili makaselebrar sa atong primerong anibersaryo. Apan atong gipaningkamutan nga bisan pa man sa tanang mga pagsulay, panagdingkil ug mga kalisod, na nabagat anaa gihapon kita aron makikiusa ug andam nga moalagad. Niini nga atong selebrasyon karon, atong kinasingkasing nga i-welcome ang Diyos nga makoy nadala ug nagpundok kanatong tanan karon dinhi. Ato usab i-welcome
ang atong mga bisita ug mga silingang gikiki nagikan pa sa laing barangay. Ug atong i-welcome ang atong obispo sa Diocese sa Masbate na mao si Most Reverend Usibang Tulo, Sidi. Ato usab i-welcome ang atong pula paruko kakuban ang atong mga kaabat. Hinaot na kining atong kasaulugan sa Eucharistia, maglikon o magbugkos kanatong tanan, isip o sa kapamilya sa Diyos. Malihog manindong ang tanan, o malipayong muduyog sa pasiunang awit. Mariyo, welcome ninyo ako sa ining-una na pag-celebrar natin sa Nagmayong Kristohanon sa Silingban na adversaryo. Welcome po mo sa banal na Eucharistia. Siguro mga kabataan, pwede magpasirong na may init kasi magkita mo sa pamasalandong. Sagit-sipon nato ng aton mag-isip ng sagipusoon sa pagpasalamat sa pagdahil sa aton ng Ginoo. Kita magsipon sa aton mga pag-ampo na kabahay ng Ginoo, maglugang ng buhi na pagtuo at pagigugma sa amoy nga katiripan. Ugahin niyo mga igsuon, alunin niyo ako iampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan kita sa Diyos na makagagahom sa tanan o pasiluon sa atong mga sala, dahil kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
alang sa imong kaugalingon, nagaandam ikaw og tunhay nga puloy-anan nga ginama sa mga buhi o piniling bato. Pilo-piloa dinhi sa imong simbahan ang gahom sa grasya nga imong gihatag. Aron ang buta nimong katawhan kanunayang magtubo nganha sa pagkasimbahan nga langitnon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Sabi ko, pag-ikot ang adunay sa kurangan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Unya, gidala ako sa tao pagbalik ngadto sa pulsahan sa templo. Dito nakita ko nga may nagsubod na tubig ubos sa bakanan sa templo dapit sa sidlakan. Kaya ang templo nakatuban man sa sidlakan o nagdagayday ang tubig paingon sa ubos gikan sa bakanan sa templo sa habagatan sa halaran. Unya, gidala ako niya sa gawas agi sa ganghaan dapit sa amihanan. O iya akong gidala libot sa ganghaan dito sa gawas nga nag-atubang sa sidlakan. Ang tubig gikan sa habagatan o giingnan niya ako. Kining tubiga nagdagayday padulong sa kayutaan sa sidlakan o naglugsong ngadto sa walog sa Jordan. Sa pag-abot niini sa bakayong dagat, kini mahimong tab-ang. O bisag asa padulong ang tubig sa tuba, mabuhi ang tanang binuha. O modaghan pag-ayo ang mga isda. Kay moabot man dito kining tubiga o motab-ang ang dagat. Busa mabuhi ang tanan nga siagian niini. Apan diha sa mga kadaklinan sa tuba, manubo ang tanang matang sa kahoy nga makaon ang bunga. Dili malaya ang ilang mga dahon ni tagsag bunga. Mamunga sila matagulan o mga bunga nga maayong kanon kay ang tubig nga gikinahanglan sa kahoy gikan man sa templo. Makaon ang ilang bunga o tambal ang ilang dahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
San Pablo ngadto sa taga Corinto. Mga igsoon, kami nga kauban sa buhat nga nagiusa pag-alagad sa Dios, o kamo mao ang uma sa Dios. Kamo mao usab ang balay sa Dios. Sumala sa hiyas nga gihatag sa Dios kanato. O sama sa usa ka batig na panday, di pahimutan ko ang sukaranan sa laing na ang magtukod sa balay. Diha niini, apan kinahanglan magmatngon ang tagsa-tagsa unsaon niya kini pagtukod. Kay ipahimutan sa Dios si Jesucristo. Ingon nga buktong sukaranan o wala ngay laing sukaranan gawas kaniya. May kipilang nga mugamit og bulawan, o plata, o dililhon, nga mga bato sa ilang pagtukod sa balay. Diha sa sukaranan. Ang uban mugamit og kahoy, o sagbot, o dagani, o ang kalidad sa ginuhatan sa tagsa-tagsa katawo, makita unya sa adlaw nga kini ibutyag ni Kristo. Kay ang kalayo ni atong adlaw, mapadayag sa buhat sa tagsa-tagsa katawo, tulayan kini sa kalayo, o sutaon ang iyang matuod nga kalidad. Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga kamo templo sa Dios. O napuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. Buka ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios. Kay balaan ang templo sa Dios. O kamo mao ang templo niya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sa pagtao sa Ebanghelyo, palihog manindo, ugatok ang taon ang Hallelujah! Hallelujah! Himaya sa Diyos, 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 himaya sa Diyos. Sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Niadtong higayuna, hapit na ang pangilin sa pagsaylo, busa niadto sa Jesus sa Jerusalem. Dito sa templo, nakita niya ang mga tao na namaligyag mga baka, mga karnero o mga salampati. Nakita usab niya ang mga mangingilis o kwarta. Unya, si Jesus naghimog latigo na linubid o giabog niya ang tanang mananak, ang mga karnero o mga baka ngadto sa gawa sa templo. Gilimbuan usab niya ang mga lamesa sa mga mangingilis o kwarta o gisalibay ang ilang mga simsilyo. O iyang dimanduan ang mga tao na namaligyag mga salampati. Dan sa gawas, ayaw ninyo himuang merkado ang balay sa akong amahan. Unya, nahinumdum ang iya mga tinunan na ang kasulatan na gingon, ang akong pagmahal sa imong balay o Diyos, nagdilaab, sulod ganako, sama sa kalayo. Unya, nangutana kaniya ang mga daguan sa mga Hudyo, unsay ilhanan na ikapakita mo aron pagpatuhod nga may katungod ka pagbuhat nini. Si Jesus mitubag, gubaan ninyo kini maong templo o tukuron ko kini pag-usap sulod lamang sa tulong kadlaw.
sila miingon kaniya, kapanan o unong katuig ang pagbuhat ining temploha, unya tukuron mo kini pag-usab sulod lamang sa tulo ka adlaw. Apan ang templo nga gihisgutan ni Jesus mao ang iyang lawas. Busa, sa dihang nabanhaw na siya, nahinumdum ang iyang mga tinunan nga gisulti niya kini o nituo sila sa kasulatan o sa gisulti ni Jesus. Ang maayong balita sa atong kaluwasan. Dahil ko ikaw ang sinukuha sa pulis. Father Enting Liberal, ang atong matando, dapat pinapalangga at pinarespeto mga korapal ko, kauban ang amuman ng mga kapalian niya, Father Fidel at si Father Dani, ang atong seminaryan, si Michael Butanya, ay kaduwang anak ni Sir Cristino, ang atong mga kaabas, mga lectors, mga school teachers, mga estudyante, mga miyembro, opisyales sa mga selda, sa mga bisita naton, alin sa ibang mga barangay, diwan maayong buntag sa aton tanan. Daghan na salamat sa inyo tanan sa pag-imbitar na magatambong ako kag mag-celebrar ang Santa Eucharistia sa una na tuig sa inyong PKK. Kalipay ko na ginasabat ang inyong imbitasyon ay handom ko na makita ninyo ako, makakita ko sa matahong ninyo na komunidad Kristohanon diri sa matahong na barangay ng Pitugo. So salamat sa inyo sa paagi ni Father Enting. May kilala ko na usa ka pari nga misyonaryo nga taga Bukid kang Italia. Ang iya tatay sang iya lulo may igsuon nga santo, si San Jose Grenadines. Si San Jose Grenadines, isa sa mga duwa ka mga founders kang society ka mga SBD na mga kapadian. Mga SBD nagdadalagan ka mga eskwelahan parehas kang Divine Word University, sa Legazpi o dito sa Cebu, and San Carlos University. Ining si San Jose Grenadines naghalin sa ilang na lugar dito sa bukid ng Italia agon magmisyonaryo sa China. Kag dito siya mga 40 katuig na misyonaryo na wala nag-uli-uli, wala nagbakasyon sa ilang lugar. Kag siyempre ay Italian siya, kag ang mga insect sa China hindi man makamao mag-Italian or mag-English, so ininsik ang yan hambal, ang yan ginasulti. Usad sa mga ginsabi niya, ginsulti niya ang ini. There is one language, may usa ka lingwahe na maintindihan ng tanan. Insik, Afrikano, German, o kung Amerikano. Isa ka lingwahe na mapatian sa tanan, bisan ang mga bungol. Isa ka lingwahe na makita sa tanan, bisan bulag ka. O isa ka lingwahe na ginasulti kang tanan, bisan apapa. Kagang hinangang lingwahe, wala iba kundi lingwahe, sormaton, sulti sang pagigugma. Amoy na ang importante na lingwahe sa tanan. Ang inyong presensya sa pagtipon diri, nagimbayaan ninyo ang inyong mga obra kag iba nga ginahimo, lingwahe nga nagasabi, nagapahayag nga kamo may pagigugma sa kadausan. May pagigugma sa Diyos. Wala ka mo nagasabi sa mga sormaton o lingwahe, pero ang inyong pagkadi, presensya, matunog pa sa makusog na singgit o siyak sa kalibutan, ang pagigugma. Ano ining pagigugma?
Sabi sa isa ka maaram naton nga santo, isa sa mga maaram nga santo kag malapit sa Ginoo ay santo siya. Sabi niya, ang pagigugma hindi ni hangin o espiritu sang nagipusoon o isip o pinsar lamang, kundi ang pagigugma may talinga, may dila, may mata, may kamot, may tiil, buhi kag matuod ini. Amoy niya ang sabi niya sa iya pag-describe kang pagigugma. Sa aton pa, ang pagigugma, isa ka presensya kag buhi sa aton nga tunga, sa aton nga kinabuhi. Nadumduman ko ang seminarista pa ko, na-assign ako sa isa ka barangay, parehas ang Pitugo nga barangay, usa ka bulan kami diri nakaupod sa mga tao. Pagkatapos sa isa ka bulan, may despedida sa amon, alos tahan ng mga tao, nag-ibig sila, nagsiyak sila, siyempre ay mahalin na kami. Ang usad na estudyante na sulat sa akon, bilang sulat niya, amo ini. Brother, sang kada tuwig nagatipo ng mga tao sa pagdespedida sa mga seminaryas, nagahibi sila, pero hindi ko maintindihan unsa man nga nagahibi sila, nagatangis sila, nagailak sila. Pero karon naintindihan ko na nagatangis sila. Because sabi niya, nakita ko ang inyong presensya, kag na-experiensyahan ko ang presensya sa isa kamaayo nga tao. Amoy na nga nagatangis kami. Para sa akon, amoy niya ang pinakamaayo na description sang una na tuig ng inyo anibersaryo. May usad ka presensya na buhay kag buhi diri sa barangay Pitugo. Ang presensya na dira sa inyo tagipusoon kag sa inyo pamilya. Isad ka presensya nga dapat ma-eksperyensyahan kag na-eksperyensyahan sang kada usad. Ano nga eksperyensya? Kag ano nga presensya? Ang presensya sang Diyos. Ang presensya sang Diyos na nagahigugma. Nga ang Diyos minatuod. Kag ang iya pagigugma sa aton, klaro na matuod. Sa pagtukod naton kang dagmay na Kristohan na katilingban, ginalarawan na ginaimahin naton sa mga selda, kag sa mga membro sa mga selda, ang buhi nga presensya kang Diyos na nagahigugma. Amoy niya ang kahulugan kang simbahan. Ang simbahan, katawhan na ginahigugma sang Diyos. Ang simbahan, sabi sa aton Santo Papa, karon nga tuig kang tuig sang pagtuod, kinahanglan magbukas kang pertahan sa ila pagtuo. Amoy niya ang senaryo. Ang kada tao o pamilya may mga pertahan, may mga ganhaan. Kalabanan nga bes, ang ginabuksan naton, pertahan sa aton pagdamayayahon, pertahan sa aton gusto lang, pertahan sa kasakit, pertahan sa damo na hindi maayo na mga bisyo. Sabi sa Santo Papa, karon nga tuig, usad ka pertahan ang dapat buksan sang kada Kristiyano, sang kada pamilya, na wala iba kundi pertahan sang pagtuod. Ang regalo sang Diyos sa aton, pag kita nakabaton sang sakramento kang bunyag. Kung buksan nato ng pertahan, para sa aton, usad na katuig, naging buksan ninyo ang pertahan sa barangay Pitugo. Ng barangay Pitugo, hindi lang barangay, isa ka Kristohanon nga barangay.
ang pamilya nga nag-star sa barangay Pitugo, hindi lang pamilya, kundi Kristohanon na pamilya. Kag sa pagbukas ninyo kang kwertahan sa inyong pagtuo, nakita kang experience ninyo ang buhi nga imahin kang Diyos nga nagahigugma. Amo ini ang dapat matabo kada pagsaulog naton kay na nagsabi diri, nagatipon kamo kada Domingo sa pagsaulog sang pulong. Nagatipon kamo kada bulan sa pagsaulog sang banal ni Eucharistia. Amo ina ang ginasabi sang Santo Papa na kinahanglan mag-inom kita kang buhi nga tubig nga mo ang pulong sang Dios. Kinahanglan magtipon kita sa magkaon sa lamesa sang Santa Eucharistia. Amoy na diri sa diocese nato, ginasabi ko sa makapalian nato kahapon dito sa ato nga parokya, may mga 200 nga nagabaton nga sakramento sang konfirma, may mga 50 nga nagabaton sang sakramento sang kasal. Amoy ni ang tubig kag lamesa sang mga sakramento na dapat mabaton sang kada Kristiyano. Dali salamat sa inyo tanan. Yan ang adlaw, ginasaulog naton ang piyesta sa isa ka simbahan sa Luterano. Diri sa aton Ebanghelyo, isa lang ang gusto ko ipahayag. Ang sabi ni Jesus, dapat gamiton naton ang templo sang Dios nga iya balay pangamuyuan kag hindi balay sang negosyo o kung iba na mga bisyo. Kamo ang uhi nga templo kag balay sang Dios, mga binunyagan nga mga Kristiyano. Gani gamito ninyo ang inyong buhay, ang buhi, hindi lang sa pagnegosyo o sa material na mga butang, kundi dapat mangin puluyan sa Diyos. Pwede ako makapamangkot sa inyo, kamo ba lang nga taga-Pitugo, taga-Aridiri nga nagatambong, masabi ba ninyo na ang inyo tagipusoon tagang inyo pamilya, balay sang Espiritu, sa balay sang Diyos? Oo, salamat. Tatamugin man kamo. So gani, congratulations sa inyong unang anibersaryo. Pasalamat sa inyong makapalian na matandos. Budlay magbalik-balik diri. Pero matandos sila na nagakadi. Agad magasaulog kamo kang pulong o kang Eucharistia. Pagsalamat sa inyong pagpartisipar, pag-ooperar. Ang panalangin at pag-ampo ko ng inyo tanan na ginahimo sa pagtuo, magpamunga sa maayo nga pamilya, kag masanag ng maayo na parabuton sa inyo mga kabataan. God bless people of Barangay Pitugo. Ayun, Manindo. Atong ipahayag una ang atong pagtuo. Kita ang tanan. Nagatuon ako, nagatuo kami sa usa sa Diyos, ang amahan, ang magagawang sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o sa tanan mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa sa Ginoo sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Dianak sa lahat sa wala pa'y katuligan. Diyos gikan sa Diyos. Kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Diyos gikan sa Diyos nga matuod. Dianak dili binuhat. Usa kinaiya sa amahan. Tinaagi kaniya nangalimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Ikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang Espiritu Santo, nahimo siya ng ilawas, gikan ni Maria ng ulay, o nahimong tao. Tungod kanato, ginasem sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos siya, namatay o bilubong. Ikatulong adlaw, nabanhaw siya, aron
misyon, usa ka tahas na gitugyan ni Kristo sa simbahan, pinagi sa buhat sa Malaang Espiritu. Ang mga laiko tungod kay sakop sa simbahan, adunay bukasyon o misyon sa pagsangyaw sa mayong balita. Tinawag na akong kuraparo ko, Reverendo Padre Vicente Riveral Jr., mga igsoon ko diha kang Kristo, karon adlaw musaksi kita sa pagbago sa saan sa misyon sa mga opisyali sa gagmayng Kristohanong Katilimban, ang Westfly Commissions, mga GKKSL coordinators o mga GKKSL members din sa Barangay Pitugo, Katayngan, Masbate. O ipresenta ko gihapon sila kanimo pag-usap. Ako karon tawgon ang mga manlain na silda o ang inyong tubag aniya ako muan din sa atubangan sa state. Sugdong ko pagtawag ang atong mga opisyali sa Barangay Pastoral Council. Ang atong chairperson, si Brother Herinias Baguio. Binisa. Ang atong vice chairperson, si Brother Rodolfo Oros. Ang atong secretary, si Sister Agustina Yaon. Sister, ang atong treasurer, si Sister Enriqueta Carizosa. Tuba, ani ako, sa unahan. Ang atong auditor, si Brother Roger Pantuan. Asa siya? Dito sa commission, sa Westfly, sa Commission on Worship, Sister Remedios Eric. Ari ako, isigit na ito, aron mailan na kita. Commission on Education, Sister Maria Arangues. Ania ako. Commission on Social Action, Sister Josefina Baguio. Commission on Temporalities, Sister Maria P. Las 12. Commission on Family and Life, Mr. and Mrs. Randy Ochima Araneta. Asa? Why Pusis? Asa na sila? Commission on Youth, si Sister Alien Domingo o si Brother Fernando Rambay. Kusgan ako. Alita sa mga cell coordinators, kung matawag ang inyong coordinators, ang kauban ninyo ng mga membro, muhan sa tunga, magporma o circle. Ang atong unang selda, ang selda sa St. Jerome. Ang atong cell coordinators, Mr. and Mrs. Juanito Orcales. Kauban ang imong mga sakop, ang imong mga membro. Mag-forma of circle. Consulado Romela Milano. Cell number 6, San Roque, Mr. and Mrs. Roque Rosales. Cell number 7, St. Martin of Tours, Mr. and Mrs. Danilo Eric. Okay. Sige lang na lang, wala. Dinas kuma. Cell number 8, Santa Teresita, Mr. and Mrs. Eulogio Arangues. Cell number 9, St. John Vianney, Mr. and Mrs. Rodrigo Arangues. May si Rodrigo, right? Dito na. Cell number 10, St. John the Baptist, Mrs. Natividad Sama. Cell number 11, St. John, Mr. and Mrs. Randy Araneta.
Cell number 12, Our Lady of Fatima, Mr. and Mrs. Ildefonso Carizosa. Cell number 13, San Lorenzo de Manila, Mr. and Mrs. Joaquin Orot. Diba? Cell number 14, o masako sa dalang selda. Sa sundandang, kung gusto maghihapon na mo pagdawat pag-usap sa maong responsibilidad sa pag-alagad sa mga magtutuo o sa mga dili aktibo o sa mga walay pagpakamana sa simbahan. Karong adlaw, gawaton ninyo pag-usap ang maong responsibilidad sa pagpamulo o sa pagpangalagad. Karon ibuhat pag-usap ang inyong gisaad kaniadto sa Dios o sa iyang simbahan. Palihog, anaa sa inyong sertipiko ang inyong pagbago sa inyong saad. Maglungan ang tanan, gipamunuhan sa usa sa mga sakop sa inyong selga. Ako si Maya Pilagdosi, napili na Pilagdosi sa simbahan din sa akong gagmay Isuanong Katiliban, Diyos sa Itubo Katayna. Danganyo sa kalarang, nagpagila sa Espiritu Santo, ang balaang maglalaban, nagsaad sa Espiritu, na nagauban sa nato, kaya sa pagtuman sa mga lahat, o buluhaton aron magpapili buhi ang pagtuo sa kakauhan na bitugyan sa among pagkatunan. Kaano ng bubunga sa Ginoo. Makasunod sa kami sa lakang ni Kristo ang maayong magtutudlo sa iyang mga sinunan. Makuha ang kanamo ang iyang sulundoy na pangisinan aron matukod anamo ang dugay na namong ipangandoy ng puhol, makasihon o mahalagahon ng simbahan. Ginanaan ka nag-ibig sa mga pamilya o mga pamilyan, nahimot sa kanitulay sa pagpatayo, pag-iuli o kusma. Ginanaan ka tubo o kasakit sa mga sakot, nahimot sa kami instrumento sa pag-igait, paghupay o paglaog. Ginanaan ka bibig tungod sa mga pagirang, nahimot sa kami kahayag sa pagtuwag, pag-ibigma na nasulat ng Kristo. Ginanaan ang pag-ibig o pagdugdaos sa kabos, nahon sa isunan, nahimot sa kami ibig sa mga pagkita, na masayo sa bugma o bastisya. Ginanaan sa bugma sa kabos o pagkatayo, alam ng bilas ang sarap sa pagsamahan. Ginoo, inuwakinig kumito sa iyong bugma o sarinaw. Ginoo, salamin kami. So ako sa taong magitugyan na ako ni Kristo gasimahan, nagadawat o nagapadala ka ninyo mag-usap, isip mga pamulo sa inyong garmay Kristohanong Katiliban, sama kang Kristo mamiyagi, aron sa pagalagad o dili aron alagaran. Congratulations ka ninyo kanan. Atong isunod ang Live! Mama
dawaton sa Diyos na amahan makagagahong sa tanan. Dawaton sa pagpipilikan sa imong mga gamot, alang sa pagkalang pagkimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa pagpaslanan mo sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, dawat nga mga halad, hatagi kami nagaampo dinhi sa gahom sa mga sakramento o sa mga bunga nga gisaad. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaha kaninyo. Manawasab kanimo ang Espiritu. Ibayaw ang iyang mga kasing-kasing. Amo na ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Ay ug matarong. Santos nga amahan, Dios na tunhay makagagahom sa tanan, angay o matarong gayod, na magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanan dapit. Ikaw ang manghihatagon, nagpatatakos pagpuyo sa balay sa pag-ampo aron nga kanunayang tinabangan sa imong grasya, maghimo ka kanamo nga templo sa Espiritu Santo nga masanad sa kinabuhing langitnon. Apaningon sa gipasabot sa mga balayang makita, imong gisanto sa kanunay mong panabang ang simbahan na asawa ni Kristo aron sa pagkamalipayon niya nga inahan nga daghan o anak. Mapahalon na siya diha sa imong himaya sa langit. O busaban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyong sa ilang walay hunong na pag-awit.
gayon ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Sa dalangin mong Espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nalawas ang dugo na Jesucristo na among Ginoo. Sa pagpasakit sa iya kaugalingon, mikuha siya og pan, may pasalamat kanimo, ipikas o mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an o miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas na itugyan alang kaninyo. Dawat. Samang paagi tapos ang panihapon, ikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usap, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og manginom kamo tanang gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa pag-uuktunhay ng kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Ginoo, ngayon ka pa namin. Ato ipahaya ng misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon at pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalas kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Imo nga kami nga madawat sa lawas mga lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inom dumi ginawa imong simbahan sa tibuok kalibutan. Nga mga mahingpit sa media sa gugma o mga de Benedicto ang Santo Papa, ni Jose ang mga obispo tanang tabarian o ang tibuok mong katawan. Inimdumi mo siya parang mga iksuhon na nangamatay. Mga umon na mabanhaw sila. Huwag tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Kada silang tanan sa pagsutong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, imo kaming angayan, na magkambit sa kinabuhing kunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga oray sa Diyos, uban sa mga apostoles o sa tanan ng mga santos, na nagtuman sa imong kabuton, lata sa katuigan. Uban kanila, amay ko nga daikon o amay ko nga himayaon, inaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o giha kaniya. Gihatagan natin mo magalagahong naman. Diha sa kayo sa Espiritu Santo. Ang kanang dumugog himaya, hangtod sa kahagturan. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Alleluia. Karon mag-ampo kita samahan atong gamiton ng apulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Imong ginharian.
imo kaming luwason sa tanang dautan, at tagi kami sa kalinaw nining panahon na, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, o mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami, na malabumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunugod. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko sa ingkon ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, at agi kami sa imong kalinaw o kahimusa, ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaos at kanimo ang Espiritu. Ipakita kang pag-inig sa unay. Kini mao ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, rin ko angay ng salawat kanimo, apan pamulong mo lamang, kung mamaayo ka. Labang-labang pa rin sa bahay. Tama, di ba?
Iduko ang inyong ulo o atong pagayoon ang panalangin sa Diyos. Ang Ginoo mana sa inyo. Ang Diyos sa tanang kahupayan, magikay unta sa inyong mga adlaw, diha sa iyang kalinaw, o maghatag kaninyo sa mga gasa sa iyang panalangin. Magluwas unta siya kaninyo kanunay sa tanang kasamo, o maglik-on sa inyong mga kasing-kasing diha sa iyang gugma. Mula bang unta kamo ni ining kinabuhiya, buhong sa mga hatag sa paglaom, magtuo magigugma, kag o mapukihon diha sa mga maayong buhat, aron molampos unta kamo pagdangal sa langit nga walay katapusan. O ang panalangin sa Dios nga makadagahom sa tanan, Amahan, o Anak, o Espiritu Santo, bukunsan unta kaninyo o magpabilin kanunay. Amen. Amen. Tapos ng misa, maglakaw kita ng may kalinaw. Atong iangkin ang panahon, sa tanan sa mga igsoon, laging atong galawan, umaangkin atong naangkon, kapagmayayong kitang tanan, sa pagsukulungan niliban, kapilimban na Kristohano, katiling ba maangkon, buang pagpagod sa kasing-kasing, ang labing mahinong dadon, pagawasan sa kahilagman, ang timaan sa kahampungan, hindi ang bulit ang katungkalan, itantanan may kaakuan, tumagmalikod sa Diyos ng gugma, ang kalapusan maangkon ka, sa kahiusa akong tabangan, ang tanan kababangasan, ang hustisya atong lapitan, ay tawag pa sa kalitasan, hindi ang bulit ang katungkasan, itantanan may kaakuan, tumagmalikod sa Diyos ng gugma, ang kalapusan maangkon ka, tumagmalikod sa Diyos ng gugma, ang kalapusan maangkon ka. Praise the Lord! Okay, ang salamat o akong yan yung panilog yapon ang PIC o ang Teacher in Charge.